थैंक यू।
আমার ভাই মানে আমকো সঞ্জয় বছর দেইছন দোষ দেইছন ঠিক আছে मंडली में प्रवेश करा बेले काय मंत्र उच्चारण करछो तो पहला कथा भाई सुनो कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने काना बोला श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने आतो दामोदराय विष्णु नमस्ते हो तो बाबरे गुटे कथा पहला जानता के पड़वा जे इटा मंडली है के इटा मंडली है के गुटे कथा करू सुनो तो मंडली मंडला व मंडला मध्य पार्थक्य कोन बहुत पार्थक्य আছে मंडली मंडला व मंडला मध्य पार्थक्य कोन पहला जानता के पड़वा তুমি জানিছো যে এটা मंडली হইছে আজ মানে গুটে কথা ধ্যান দেবে ষোলটা স্তম্ভ থিসি আর গুটে শুভ ব্রহ্ম থিসি শুভ স্তম্ভ থিসি সেহিটাকে মণ্ডলী কোয়া যাচ্ছে সেটা হইছে মণ্ডলী যেটাকে আমরা যজ্ঞ করা আছে গুটে কথা কইব আমার সতধন গুরু পাবে এইটা আমি কৃষ্ণ গুরু মণ্ডলী আছে গুটে কথা তোমরা ভালো করে ধ্যান দাও তোমার যে মন্দির আছে মা গ্রামদেবী কৃষ্ণ গুরু কলা পরিষদ কুসুমপুর লেখা আছে হেনা মণ্ডলী কথা না কৃষ্ণ গুরু ভজন মণ্ডলী লেখি দিত এক কথা কথা সাজি দিতা মণ্ডলী সেটাকে কোয়া যাচ্ছে 16টা ব্রহ্ম গুটে শুভ ব্রহ্ম সেটা মণ্ডলী আছে আর যেতে দিন মই কুসুমপুরি এই আজ্ঞা মাগর এই রামকৃষ্ণ গুরু দেখুছেন খালি ভক্তি মন্ত্র প্রণাম মন্ত্র আর কিছু নেই এখানে ছোট মন্ত্র গুটে শ্লোক গুটে শায়রি হেতি তাকর দিন দিবা হে কৃষ্ণ করুণাসি যে দিন ধৈর্য করতে বাবরে হেতি পছকে দিয়েছে কিছু হেটাকে ধ্যান দিতে গুরু শুনো তো আজিকা ই লড়ভঙ্গাকার আজ্ঞা মানে নাম কইকে নিবেদন করছো আমি ডকেশ্বর কৃষ্ণগুরু প্রোগ্রাম করবার লাগি আমি দুহিমানিকে নিমন্ত্রণ দেইছি বাবরে চৈত্র পূর্ণিমা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করেছো আজ্ঞা চৈত্র পূর্ণিমায় কেউ দেবী পূজা পাইছি মা মঙ্গলা পূজা পাইছন যেটাকে হিন্দুরা যাত্রা হেসি তো বাবরে আজ্ঞা পহলা গোটে কথা যে কেন দেবী মঙ্গলা রূপ ধারণ করেছিলেন নবরাত্র চালিছিলা নটা দেবী নবরাত্র চালিছিলা কেউ দেবী মঙ্গলা রূপ ধারণ করেছিলেন যদি লাগলো ভাল করে লাগলো তারপরে গোটে কথা মনে কহুছিলে যে তুমি গীত ছড়ে করে গাউছ হো তোমরা হচ্ছে কে তুমি ভাল করে জানছ আমি কি যে তুমি ভাল করে জানছ আসলে তোমার কথাটা পিলে আসলে माया ममता को झूरी देखी रावण को चिन्ह न पाई तबावे पहला जानता के पड़वा जे गुरु के प्रकार कहे बताओ যে ভক্তি কথা কইব আমা গুরু কে আশ্রম দেই দিলা তমা যদি গুরু মানে এতি যদি তোমার জ্ঞান আছে বলে ঠিক আছে অতিথি সংস্কার করে দিলা বাতো গুরু মই কহিনা কইলো যে চৈতন্য জীব বহিতি প্রমাণ আছে पूरा क्लियर के चैतन्य जीव होइथि तमे जदी ई श्रवण हेता जते बेले कहबो जते बेले संस्कार करब के कहि दियो प्रमाण हेता बहि नाडी कहबो तेहनु देख आके आके दशरथ 12 हेता आसी मोर भाई माने कहउथिले जे तमे गाहा गो ई पालिया माने जानि ना पावा कोन क्वालिटी के देखाइ दियो अरे हम जेते होजे सब ऑल राउंडर अछि गोटा কথা জানছো মোর গাঁও চলি যে নাই হয় খাই কেনতা শুনছিলে যে দশরথ কথা কইলে ইয়া হচ্ছে কিছু বড় আছে
गिलास कर दो मागो बजाया बे तोर गरराती के गोगे बुझाने हरि पूजा चाली छे मां मंगल को पूजा अर्चना चाली छे तो सही बात पर चल तो लगे तोरा कथा कारण छे जे अपन गीत गाले हां हां को हमर प्रोग्राम ई सभा मंडली आज का जब सभा डाली छे हां बैठक केते प्रकार हां आज जना में अछु ई बैठक रो नाम काना केन हिंदी प्रमाण আছে बिराडी हमर पालिया को माने देले गुटे कथा हाय कृष्ण जारी गाना तो काशी जादव नंदन मम दुख हर प्रभु त्राही हम पुरुषोत्तम गुटे कथा आज खाली कृष्ण को प्रणाम मंत्र केते सिखी के गुरु माने आलोचना करा जे सुनो तो तुम्हारे जनता कहबा के जानले हो ई सभा मंडली केनता गाउ छ बोले हां भाई ई सभा मंडली बना है छे कृष्ण गुरु मंडली ना बोलाई तो ई मंडली बोलनो छ ई सभा गुटे मंडली है लेकिन बैठक जब बाबा जाके कुशल हुआ जमंडा फोरो ई बैठक ना करा बैठक केते प्रकार के हे प्रमाण छै आसु दुआ भागरे हो गुरु गीत गाने बिना और चली दियो तो फिर बात करना छै केता छै ए गीता जहां तार गिर मैसेज कहवा उरांदा आमा ना कहू अरे मैं जी कहवा जय कहवा बहुत दिखा
যেতে সর্বমানের বিদ্যমান আছেন বাবু সেই মাতা তার সঞ্জয় বজ্র রখন তোমার আমরা সাগর করব আর একটা কি বল মাগা Thank you.